पाकिस्तान की तारीख में तलबा के लिए इतनी बड़ी रकम से लैपटॉप तकसीम करने का ये पहला वाकया था। मगर फिर भी कुछ नाकिदीन या ये कहना कि कुछ हासिदीन इस कार्य खैर को सराहने के बजाय इसकी शफाफियत पर इल्जाम तराशी करने लगे। 1 मई 2012 को मुबश्शिर लुकमान साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसा ही किया और जनाब शहबाज शरीफ के इस फलाही मंसूबे पर बेबुनियाद इल्जामात की बारिश कर दी। इनके तमाम सवालात के मुस्तनद जवाबात ठोस सबूतों के साथ हम अपनी अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। असल सच्चाई क्या है? मुबश्शिर लुकमान ने पहला इल्जाम ये लगाया, जो एसर कंपनी है, अभी वतीन कंपनी ने इनको ऑफर किया था कि 2012 के हम आपको लैपटॉप देते हैं, जो एसर कंपनी का 35,815 में। जनाब, ये अफवाह आप तक जिसने भी पहुंचाई, इसने आपके लिए शर्मिंदगी का सामान पैदा किया है। सच तो ये है, लैपटॉप्स की तकसीम के मंसूबे में वतीन शामिल ही न था और न ही बोली के किसी मरहले में वतीन की शमूलियत थी। दूसरा बेबुनियाद इल्जाम मुबश्शिर साहब ने ये लगाया, ये डेल ब्रांड का लैपटॉप है और एक्चुअली ये डेल की ओरिजिनल कंपनी से नहीं बना। ये इल्जाम टेक्नोलॉजी के मुतालिक मुबश्शिर साहब की लाइल्मी को जाहिर करता है। इनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पूरी दुनिया के लिए डेल इंस्पायरन लैपटॉप्स चाइना ही में तैयार किए जाते हैं और सिर्फ असल कंपनियां अपने ब्रांड के तहत चाइना से ब्रांडेड लैपटॉप्स तैयार करवाती हैं और इस मामले में डेल कंपनी ने खुद चाइना में अपनी फैक्ट्रियों में लैपटॉप्स तैयार करवाए। मौसूफ ने इस इनकलाबी मंसूबे पे ये इल्जाम भी लगाया कि इसमें विंडोज पायरेटेड है, ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपीराइट वायलेशन है। जनाब, आपकी लाइल्मी को दूर करके आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताते जाएं कि पंजाब के तलबा को दिए जाने वाले लैपटॉप्स में विंडोज है ही नहीं बल्कि जदीद Ubuntu ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मौजूद है जो कि विंडोज का जदीद मुतबादिल है। इस बात की तस्दीक MS इनबॉक्स ने भी की है। उन्होंने इल्जाम कुछ ये लगाया और उसके बाद इसके ऊपर बता दें, ये 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जो चाइना से असेंबल कराई गई, सिर्फ पैकेज कराई गई यहाँ पे। डेल N4050 में मौजूद इंटेल पेंटियम ड्यूल कोर B950 टेक्नोलॉजी मुतारिफ ही दिसंबर 2011 में करवाई गई। लिहाजा 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का इल्जाम सरासर झूठ है। शायद मुबश्शिर साहब 15 साल पहले और 2011 की टेक्नोलॉजी से ना वाकिफ हैं। मुबश्शिर लुकमान ने ये इल्जाम भी लगाया, इसमें 3 जगहों पे घपले हुए हैं। 3 जगहों पे इस वक्त के पहले हुए इसकी प्रोक्योरमेंट पे, परचेजिंग पे, कि एक चीज जब आप 1,10,000 लैपटॉप्स ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो कंपनी का रेट है वो 24,200 रुपए है और आप शो कर रहे हैं उसको 37,700 रुपए के अंदर। जनाब मुबश्शिर साहब, हुकूमत पंजाब की तरफ से खरीदे गए लैपटॉप्स की कीमत में शामिल हैं 15 माह की बमा बैटरी वारंटी जो कि आम तौर पर नहीं दी जाती, इंश्योरेंस के अखराजात, शिपमेंट और मुआयने के अखराजात, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, डेटा स्कैनिंग और इंफरादी सीरियल नंबर्स का डेटा रिकॉर्ड करने के अखराजात, लैपटॉप बैग की कीमत। इसके अलावा सप्लायर पंजाब के 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में सर्विस सेंटर खोल रहे हैं। इससे पंजाब भर में IT को फरोग मिला और IT जॉब्स की नई उम्मीद उभरी है और डेल की जानिब से पंजाब के स्पेशल बच्चों को मुफ्त लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे और पंजाब के मखसूस कॉलेजों में 31 मिलियन की लागत से IT लैब्स कायम किए जाएंगे। और वाज़ेह रहे कि इन तमाम फीचर्स के साथ इस ब्रांड के लैपटॉप्स की बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत $400 है। अगर इन तमाम स्पेसिफिकेशंस के साथ हमें इस रकम में लैपटॉप्स ला के दे सकते हैं तो अवाम इनसे लाखों लैपटॉप्स खरीदने के लिए तैयार है। मुबश्शिर लुकमान का एक और इल्जाम ये भी था कि 23 मार्च को पंजाब यूनिवर्सिटी में 14,450 लैपटॉप तकसीम करने की एक तकरीब मुनक्किद हुई। उस तकरीब पर रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 मिलियन रुपए खर्च किए गए। जनाब, लैपटॉप तकसीम करने की तकारीब पर जितना भी खर्चा किया गया वो होनहार तलबा और तालिबात और इनके वालिदैन के एहतराम और तकद्दुस में किया गया। इनके बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम जिस पर पैसे सर्फ हुए, इनके आराम के लिए पंखों का इंतजाम किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर्स भी इन ही के एजाज में दिया गया। तालिबे इल्मों में सोवेनियर्स, कैप्स और टी-शर्ट तकसीम की गयी। अगर ये सब जुर्म है तो हम 1000 बार ये जुर्म करते रहेंगे। मुबश्शिर साहब इल्जाम लगाते हैं अरबों रुपए के एडवर्टाइजिंग की गई, इसके नाम पे जो एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी की गई टेलीविजन चैनल्स को, अखबारात को। मुबश्शिर साहब, लैपटॉप्स के लिए सर्फ किए गए 4.1 अरब रुपए में से सिर्फ 1% रकम को प्रोजेक्ट की अवेयरनेस कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया गया जो कि सिर्फ 4 करोड़ रुपए है। मुबश्शिर साहब इल्जाम लगाते हैं
ایک بہت بڑی تعداد جو ہے سیلف فائنانس اسکیم کے طور پہ آئی ہوئی ہے۔ جناب، شاید آپ کے علم میں نہیں کہ حکومت پنجاب نے 2008 میں ہی سیلف فائنانس کا خاتمہ کر دیا تھا اور میڈیکل کالجز کے 8630 طلبہ میں سے صرف 292 طلبہ سیلف فائنانس کے تھے، اور یہ بھی وہ طلبہ تھے جنہوں نے 2008 سے قبل داخلہ لیا اور جو ابھی اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے محنت کی اور کامیابی حاصل کی اور لیپ ٹاپس کے حقدار قرار پائے۔ جتنے بھی لیپ ٹاپس تقسیم ہوئے وہ خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر ہوئے۔ اگلا الزام مبشر صاحب کچھ یوں لگاتے ہیں، ڈائریکٹلی ایم ایس ایف کے مختلف تنظیم سے، یعنی اس تنظیم سے جڑے ہوئے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ان طلباء کو شامل کیا لسٹوں میں کہ جن کو کالجز نے کہا تھا کہ ان کو بالکل نہیں دینے، یہ ڈیزرو نہیں۔ یہ الزام کہ حکومت پنجاب کی طرف سے فیل طلباء طالبات کو بھی لیپ ٹاپس تقسیم کیے گئے، دراصل وہ طلباء رجسٹریشن تک پاس تھے اور ان کی پچھلی کارکردگی کا انعام نہ دینا قطعاً ناانصافی تھی۔ اگر ان کو مستقبل میں لگن سے پڑھائی کرنے کے لیے یہ اعزاز دینا جرم ہے تو ہم ہمیشہ یہ جرم کرتے رہیں گے۔ لیپ ٹاپس کا منصوبہ خرید سے تقسیم تک انتہائی شفاف تھا اور یہ منصوبہ کسی بھی سیاسی، مذہبی یا طبقاتی معاملے کو مد نظر رکھے بغیر صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر عمل میں لایا گیا۔ لیپ ٹاپ تقسیم کی شفافیت پر ایک الزام یہ بھی لگایا گیا، ان درجنوں لوگوں کو لیپ ٹاپ دیے گئے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ لیکچررز، ٹیچرز ہیں جنہوں نے سیکرٹری صاحب کو خوش کیا، جنہوں نے اپنے پرنسپل کو خوش کیا۔ جناب مبشر صاحب، یہ جان لیجئے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی طرف سے غلط نام لسٹ میں شامل کر کے بھیجے گئے اور جب حکومت کو اس بات کا علم ہوا تو فوری تحقیق کروا کر لیپ ٹاپس واپس لیے گئے۔ یہ قدم مبشر صاحب جناب شہباز شریف صاحب نے لیا، آپ نے نہیں جناب۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ وہ تھا گورنمنٹ ایم یو کالج لاہور، گورنمنٹ کالج سائنس وادت روڈ لاہور، گورنمنٹ کالج گلبرگ لاہور، گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ لاہور، گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائن لاہور، گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے لاہور اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور۔ یہاں پہ مثلاً انہوں نے جو دیے ان میں سے 322 ایسے طلباء تھے جو کسی صورت یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے اپنی ہی یونیورسٹیز اور کالجز کی لسٹوں کے۔ مبشر صاحب، آپ کی لا علمی کا بھی عجب عالم ہے۔ مذکورہ رزلٹ 31 دسمبر کو ڈکلیئر کیا گیا جبکہ میرٹ لسٹیں 24 دسمبر کو فائنل کی جا چکی تھیں۔ علاوہ ازیں میرٹ لسٹیں جون 2011 تک کے رزلٹ کی بنیاد پر بنائی گئی تھی اور جن بچوں کی کارکردگی لسٹیں بننے کے وقت اچھی تھی اور بعد میں کارکردگی میں کمی آنے کی وجہ سے ان کا حق چھیننا کوئی انصاف نہیں۔ جناب شہباز شریف نے بنا ذات، عہدے، مال کی برتری کے صرف ان طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جن کے نام وی سی یا رجسٹرار کی طرف سے بھیجی گئی لسٹوں میں شامل تھے۔ ہونہار طالب علموں کی قابلیت کو سراہتے ہوئے ان میں میرٹ اور صرف میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ تقسیم کرنا ایک تبدیلی ہے یا نہیں؟ ناقدین کو اگر ہماری اس کاوش پر اعتراض ہے تو وہ آئیں، عوام کے لیے کوئی عملی قدم کریں۔ اب فیصلہ آپ کا کہ لیپ ٹاپس پر لگنے والے الزامات سچ ہیں یا جھوٹ۔ اب فیصلہ آپ کا کہ لیپ ٹاپس پر لگنے والے الزامات سچ ہیں یا جھوٹ۔ واضح رہے کہ تبدیلی کے اس شجر کو اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اب جڑ کر چکا ہے اور ان غیر حقیقی الزامات کے باوجود عوام کی خدمت کرتا رہے گا۔ پاکستان